हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इन्फॉर्मेशन एक ऐसे परिंदे की जो कि इंडेंजर स्पीशी है और जिसकी आबादी इस वक्त दुनिया में सिर्फ 60 परिंदे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी इन परिंदों के बारे में कि ये किन इलाकों में पाए जाते हैं, किस तरह के नज़र आते हैं, कौन सी इनकी खुराक की ज़रूरियात हैं और इनको किस तरह से महफूज रखा जा सकता है ख़त्म होने से। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम मज़ीद वक्त ज़ाय के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ऑरेंज बेलीड पैरट की, जिसे कुछ दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो इस तोते को येलो बेलीड पैराकीट, ट्रम्प्ड अप कोरिला और ग्रास पैराकीट के नाम से भी जाना जाता है। ये स्मॉल ग्रॉस पैरट है जिसके बारे में आज मैं आपके साथ मालूमात शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किन एरियाज़ में पाए जाते हैं, इनका मुकामी इलाका कौन सा है। तो ऑरेंज बेलीड पैरट की अफजाइश सिर्फ तस्मानिया के जनूब मगरिब में होती है। अफजाइश नस्ल के बाद ज़्यादातर आबादी अबनाए यास के पार हिजरत करके सर्दियों के महीने जनूबी सरजमीन ऑस्ट्रेलिया में गुजारती है। ये अक्सर दूसरे छोटे घास के तोतों से मिलते जुलते हैं जिनके साथ ये उलझ जाते हैं, लेकिन ये अपने रोशन प्लम्ज और मखसूस अलार्म कॉलों से सबसे ज़्यादा बेहतर पहचाने जाते हैं। ये मौसम बहार में अफजाइश के मैदानों में वापस आते हैं। इनके अफजाइश के इलाके आमतौर पर मोतदल जंगल होते हैं। ये तोते जनूब मगरबी तस्मानिया में घास के मैदानों के साथ खाली यूकलिप्ट के दरख्तों में बसते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी ज़ाहरी शक्ल सूरत की। तो ये एक छोटा तोता है जिसके पेट पर नारंगी धब्बा होता है। ये जिनसी डिमॉर्फिज्म को जाहिर करता है, यानी नर और मादा में हम आसानी से फ़र्क कर सकते हैं। ऑरेंज बेलीड पैरट बजरीगर से बड़ा होता है। नर और मादा ज़ाहरी शक्ल में कदरे मुख्तलिफ होते हैं। नर का सर, पीठ और ज़्यादातर परों का रंग चमकदार सब्ज होता है। गला और छाती पीले रंग के और दुम का निचला हिस्सा चमकदार पीला होता है। पेट पर नारंगी रंग का चमकदार धब्बा होता है और आंखों के दरमियान एक गहरा नीला बैंड होता है जिसके ऊपर एक गहरी नीली लकीर लगी होती है। नर के परों के जोड़ भी चमकदार नीले होते हैं। मादाएं हल्के रंग की होती हैं जो कि कम नीली होती हैं और उनके पेट का नारंगी धब्बा भी छोटा होता है। नर और मादा दोनों की सरमई बुरी टांगें होती हैं। ऑरेंज बेलीड पैरट, एलिगेंट पैरट, रॉक पैरट और ब्लू विंग पैरट के जैसा ही नज़र आता है। ये सब रंग और साइज में एक जैसे नज़र आते हैं, इसलिए इन प्रजातियों में फ़र्क करते वक्त एहतियात बरतनी चाहिए। इनके कोई भी सब स्पीशी नहीं है। अब अगर बात कर ली जाए इनकी आवाज़ों के बारे में, तो इनकी आवाज़ें तेज़ होती हैं और कभी कभी गूंजने वाली आवाज़ पैदा करते हैं। खाना खाते हुए भी नरम चहचहाने की आवाज़ें देते हैं और परवाज़ में राब्ता काल तेज़ है जिसे चंद सेकंड में दोहराने की कोशिश करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी खुराक के बारे में। तो ऑरेंज बेलीड पैरट की खुराक में साहिल की छोटी घास और झाड़ियों के बीज जैसे बेर वगैरह शामिल रहते हैं। ऐसी खुराक जिसमें बीज, फूल, झाड़ियों के बीज, फल, जड़ी बूटियों वाले पौधे या वो पौधे जो नमकीन दलदल जैसे अल्कलीन माहौल में उगते हैं वो इनकी खुराक में शामिल हैं। ऑरेंज बेलीड आदतन ज़मीन पर कम पौधों में खुराक की तलाश में रहते हैं और अक्सर जोड़ों या छोटे रिवर्स में नज़र आते हैं। ये तुलुए आफ्ताब से पहले और बाद में एक्टिव होते हैं और सुबह के वस्त में आराम करते हैं। अफजाइश के दौरान में नर
اپنے ساتھی کو انکوبیشن کے دوران خوراک کا ایک حصہ فراہم کرنے کے لیے مسلسل کھانے کی تلاش میں رہتے ہیں اور ماداؤں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اب ان کی بریڈنگ کے بارے میں بات کر لی جائے، افزائش نسل کی، تو افزائش کا موسم آنے سے پہلے یہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جو 7 سے 15 سال پہلے بڑک اٹھی ہو، جبکہ افزائش کے وسط میں ایسے علاقے دیکھتے ہیں جو آگ لگنے کے بعد 3 سے 5 سال کے درمیان ہوں۔ اورنج بیلیڈ پیرٹ عادتاً رات کے وقت اپنے کھانے کی جگہوں پر لمبی لمبی جھاڑیوں یا درختوں میں رہتے ہیں۔ یہ گھاس کے بیج کھاتے ہیں، بیجوں کے آمیزے بھی کھاتے ہیں جیسے باجرہ، کنیری، بھنگ، ادپکا گھاس، اور کچھ مقدار میں جئی اور باجرے کا سپرے یا سبز پتے بھی ان کو کھانے کو دیے جا سکتے ہیں۔ اور سبزیاں جیسے گاجر، پھلیاں، مٹر، اجوائن اور مکئی بھی ان کی خوراک کا حصہ ہیں، تو کیج میں ان چیزوں سے ان کی خوراک کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اورنج بیلیڈ پیرٹ درخت کے کھوکھلے حصوں میں بستے ہیں اور تنے کے سوراخوں میں یا مردہ شاخوں میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ مادہ 2 دن تک انڈے دیتی ہے۔ مادہ ہی اپنے انڈوں کو انکوبیٹ کرتی ہے، جبکہ نر اس دوران ہر 2 سے 3 گھنٹے میں مادہ کے لیے کھانے کا کام سنبھالتا ہے۔ ان کے بچے نکلنے کے 4 سے 5 ہفتے کے بعد چکس پرندے اپنا گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں اور خود مختار ہو جاتے ہیں۔ یہ عموماً نومبر سے دسمبر کے مہینے میں افزائش کرتے ہیں اور 4 سے 6 انڈے مادائیں دیتی ہیں۔ اورنج بیلیڈ پیرٹ اکتوبر کے مہینے میں اپنی افزائش نسل کے لیے واپس تسمانیہ جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عام طور پر رات کے وقت سفر کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی افزائش خود سے کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیسٹ باکس کس سائز کا ریکوائر ہونا چاہیے، تو ان کے لیے نیسٹ باکس کا سائز 5x10x5 ہوتا ہے۔ یہ پرندے ایویری میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر موسم بہار اور خزاں کے دوران ہر سال 2 بار افزائش کرتے ہیں۔ ہر ہیچ میں 2 سے 6 انڈے آتے ہیں۔ یہ ان حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس میں ان کی افزائش کروائی جاتی ہے۔ ان کی خوراک کی ضرورت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو مختلف قسم کے کھانے فراہم کیے جانے کی ضرورت ہے، جیسے باجرہ، کنیری، گھاس اور بیجوں کے آمیزے۔ ان کے گھونسلے اونچے مقام پر رکھے جانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ان کی دیکھ بھال کو لے کر کچھ دوسرے پوائنٹس جن کو آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہیں کہ ان کے گھونسلے کی لمبائی اور چوڑائی 22 سینٹی میٹر اور پھر اونچائی کم از کم 20 سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے۔ پنجرا بنانے کے بعد اپنے پرندے کو خوش رکھنے کے لیے اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیں، جیسے کہ کھلونے، سیڑھی کا چڑھنا، اور پرندوں کے غسل کے لیے آپ کو اپنے طوطے کو باتھ ٹب پرووائڈ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ طوطا بیمار ہو، آپ کو اپنے طوطے کے عمومی رویہ پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر اس کی حالت خراب محسوس ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اپنے طوطے پر پوری طرح توجہ دیں۔ اگر کوئی سوزش یا لالی نظر آئے تو طوطا بیمار ہو سکتا ہے۔ ان کے ہسٹوریکل ڈیٹا کے مطابق اورنج بیلیڈ پیرٹ کافی تعداد میں پائے جاتے تھے، لیکن اب یہ نایاب جانوروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی آبادی 60 سے بھی کم ہے۔ اگر ان کے کیج میں بہتر طریقے سے دیکھ بھال ہو تو یہ 2 سال یا اس سے بھی زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ سو ویورز، یہ تھی اورنج بیلیڈ پیرٹ کی انفارمیشن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔